Usa sa mga gipanindot nga tindahan diri sa lungsod sa Bantayan walay lain kundi ay ang Do Exam. So karong adlaw idol atong makita ang Do Exam na grabe ang kanindot sa ang tindahan no. Wasa na sa nindot mga idol. Grabe kanindot gyapon sa mga item nga atong ipamaligya diri idol. Halos kompleto tatanan diri sa mga appliances idol like aircon, TV, washing, gas rinse and etc. Kani atong makita idol bali ang customer sa anin maka-amaze jud sa kung musuod siya diri sa atong tindahan no kay grabe katugnaw niya limpyo kay atong palibot og neat kay atong mga baligya diri idol og grabe ka approachable sa mga tao diri nga nag-in charge idol sa mga appliances no ug sa mga motor no. So ato makita ang atong mga tinda idol nga grabe kadaghan kay kapilian og karon diri idol nagpauwan tag balon. Syempre kay store blesses man aton ugma mga idol mao na atong gi-overtime man og karon diri napita idol relax na ta karon idol no kay murag nabunog ta karong adlaw sa atong trabaho idol tungod sa atong preparasyon sa atong tindahan but okay lang ang tanan idol tungod kay para man sa atong mga tanan og sa atong mga customers nga mga pinalangga manindot og mahapsay ang ilang pag-ari og pagbisita diri sa atong tindahan. Wa ato lang imagineon mga idol no si DX Sam usa sa mga source nga nung natabangan ta diri sa isla sa atong mga negosyo ug mga panginahanglanon no. Ang nakanindot ni DX Sam idol na siya mga pautang idol nga dili kay bugat para sa atong bulsa og pwede ra naton utangon naka zero interest og no down payment. Tara visit na sa DX Sam mga idol.